Ok, salam alaikum toute la mifa. Bon, ça c'est Milan Moro, bon, bikone amanga selifeti là. Donc, am ñon soro ambe boka fla fo. CDR Kokan année alternance 2018 quand quoi. Ambe be choqué biku édiqué. Ni ala sonama, on est prêt. Ka mogo ni preleno qui affronter, on est là aujourd'hui. Ka tien fo faso ka jo. Voilà, la patrie ou la mort. Donc, anga secrétaire de conflit, anga commissaire de compte bien. Voilà, donc comment au bolo, donc mi hakilna e mi. Mais yana ngata rojan folo ambe nyingali tengu singola. Singo ega hakilna jumeme ela Baba Kamara aleni Amara Bachili. Oluga tleflaina mana kanfola Facebook sanfɛ kata anga gidi contre la rasbachi ko parce anko ante abana mogo amborola anko ko ante ambora abana ya fomya donc keleto la parce que kuntle ta femme anna quoi ambanga objectif don amanga kele kundo donc anga kanga ta yoro mina ambodo déjà kaban donc aklambe ela yala mu famu nuga escora kuma la ibise ka mun fosan ka fara ne ka kuma folen kan ibise ka hakilina jumɛn di pour que bɛɛ lajɛlen ka faamali sɔrɔ a la. Ok, mi ala mi bɛ fo an bɛ ni foli belebeleba lase an ka porte-parole ma n'o ye Ibrahima Tunkara ye an ka secrétaire fɛngɛ bɛ yan nɔ an ka contrôleur général bɛ yan an bɛ foli lase ale ma kosɛbɛ min ye Baba Tunkara ni Amara Bachili bon olu bɔra Baba Kamara u bɔra ka vidéo min kɛ ka manamanakan minnu fɔ pare ko arsa ya donda arsa ya bɔta bon ne bolo c'est à dire arsa de bɔra fɛngɛ la an tɛ a banna la a bɔra la kun min na CDR de bɔra voilà CDR de bɔra an tɛ a banna la donc ni an tɛ a banna n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ u k'o kɛ an m'o filɛ kɛ parce que an tɛ a banna contre la yɛrɛ anw ka taabolo ye min ye an k'o yɛlɛma de an ko Mali ka yɛlɛma ka sira kelen ta min ye ka an ka taabolo yɛlɛma donc n'olu ko k'a fɔ ko olu bɔra anw bɔra aw la ko o y'olu tɔɔrɔ parce que ko an ye java kɛ donc anw ye java kɛ ka da kun min kan u b'o de fana parce que anw bɛ yɔrɔ min na sisan anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ Maliko de la anw mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la anw ko Mali de mɔgɔ n'i tɛ Mali ka ɲɛtaga fɛ anw ka sira t'i la donc olu filɛ nin ye olu se ka manipuler arsa se ka manipuler CDR mɔgɔ tɛ se ka manipuler mɔgɔ fɛ donc anw ka taabolo ye min ye anw ko alternance 2018 yɛlɛma ka se ka hakilina kura na ka se ka mɔgɔ kuraw na minnu bɛ se ka Mali développer ka se na ni hakilina minnu ye donc depuis nin ko in ma daminɛ a ma balana kosɛbɛ Baba Tunkara ani Amara Bachili ka java min fɔ arasa ma a ma balana kosɛbɛ parce que an y'an sigira n'a ye au début an sigira n'a ye k'a fɔ nin de bɛna kɛ parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kan o ye sariya yɛlɛmani ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na donc an b'a dɔn k'a fɔ a kun ganna o bolo arasa de nana arsa nane Malaysia kɛmɛ o kɛmɛ bi 99 bɛɛ bɛ arsa ka hakilina de bɔ an tɛ a banna olu de tun bɛ tɔgɔ da la ye olu ta de ye tɔgɔ ye mais en guloma de tun ye arsa ye fo k'o de faamu donc an farala ɲɔgɔn kan min kɛ nin sisan ka an tɛ a banna ka constitution kɛlɛ kɛ an y'o gagné anw de y'a gagné olu kɔni ta ye tɔgɔ ye mais anw de y'a gagné an bɛ se k'a fɔ CDR de y'a gagné arsa ka hakilina de y'a to a gagné parce que olu yɛrɛ filɛ nin ye u tun b'u profiter arsa ka hakilinaw de fɛ ka baara kɛ n'o ye quoi donc an y'o kɛlɛ gagné sisan an ko an bɛ yɛlɛma fɛ olu ye java min don k'a fɔ ko olu tɛ yɛlɛmani ko la parce que o hakilila de ko anw bɛna an ka président ta k'o sigi parce que n'a kɛra yɛlɛma yɛrɛ an bɛ yɛlɛma min fɔ n'a fɔra an ka ta ɲɛma yɛrɛ olu sen t'a la e Sumala e sen t'a la Cɛbilen Darama e sen t'a la Zumana Sakɔ e sen t'a la Umaru Mariko kɛrɛbɛ tɛ donc ninnu bɛ mɔgɔ nɔgɔlenw ye n'a fɔra ko ka yɛlɛma kɛ sisan olu tɛ se ka jɛn n'a ye o diyagoya don u bɛ ninnu de su parce que u ka ninnu de manipuler quoi Adama Amara Bachili aw jeunes de ninnu de bɛ k'aw manipuler quoi u bɛ k'u sago de kɛ aw la u bɛ ka aw manipuler ka a bila min ka jugu a ka avenir ma quoi f'a k'o de faamuya quoi donc ni aw ko a bɛ tugu anw compte la sa parce que ko anw ko an tɛ a banna la an bɛ bɔ an kɔni bɔra an bɛ sira min ta o ye Mali jɔli sira de an komi kuma da kelen na n bɛ kuma tigɛ fɔlɔ n bɛna kɔfɛ parce que an b'o choqué bi de f'u ka dɔn min bɛ yen an b'o choqué ka bɔ ni bɛɛ ka dossier ok d'accord bon n'an bɔla yen sisan donc Gawusu ne bɛ ɲininka quoi yala ko Ben Jakite ninnu u ka tagabolo la ka ɲɛsin arasa ma k'u b'a essayer ka CDR la gosi Gawusu e fana yala e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o la quoi e mun y'an ka secrétaire de compte ye quoi CDR kɔnɔ Italie Milan voilà. Tunkara ye kuma di a diyara n ye n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo
ala kan mina ko bɛn nɔgɔ ala kan bato minɛ bon n tɛna kuma janya kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na hakilina min la bɛn ninnu ka ko la ni kamara ka ko la bon ne hakili la ni bɛn n'u hakilila ye maliko de n'u hakilila tɛ ko wɛrɛ ko fasoko de b'u hakili la ne hakili la olu man kan cɛ k'u bɛ CDR kɛlɛ ou bien cɛ k'u bɛ ko ta ko ka ɲɛsin an ka gidi ma n'o ye arasta ba ye n'o ye CDR ye nɔ an bɛɛ hakili ye fasoko ye an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'an bɛɛ kan kelen ma bon n'a sɔrɔ fili b'olu de bolo n'a sɔrɔ fili b'olu fɛ u k'u b'a jateminɛ u ka sigi kɔ mais ni fili t'u fɛ fɛnɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka cɛ u ka n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ jamana in Mali mago tɛ nin na nin wagati in na Mali an mago bɛ basigi la et puis ko caman bɛ Mali la bon an bɛ fɛ olu bɛɛ ka sigi sen bon ne hakili la nin ko ninnu tɛ kɛlɛ ko ye an b'a f'u ɲɛna dɔrɔn u ka sabali u ka n'an ka jɛ ka fasoko kɛlɛ kɛ et puis u ka gidi to yen gidi ka kɛlɛ kɛ n'a ma ɲɛ u ko u tɛ CDR hakilina fɛ bon an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour le futur du Mali an denw n'a mɔdenw alternance 2018 ne bolo kɛlɛko tɛ alternance 2018 ye ne hakili la fasoden ɲuman bɛɛ de hakilina don yɛlɛma ka kɛ bi ko m'an bilana depuis lawale tile an b'a la ko Mali bɛ tan Mali bɔra tan Mali bɛ tan tɔ bon c'est à dire a mɛnna o de la politique mɔgɔw mɛnna an kan et puis u mɛnna ka kumaw caya mais n'a fɔra alternance 2018 ne hakili la o ye faamuyali de ou bien o ye yɛlɛma de n'an bɛ fɛ jamana ka sigi sen kelen kan mais an ka mɔgɔkɔrɔw an k'u yɛlɛma ka na ni kuraw ye ka na ni denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ anw bɛɛ denmisɛnnin de ni ko an bɛɛ denmisɛnnin ye CDR sigilen don denmisɛnninw yɛrɛ de kama a sigilen tɛ mɔgɔ kelen kama cɛkɔrɔba ko t'a la musokɔrɔba ko t'a la denmisɛnninw t'a la mais an bɛ ka yɛlɛma min fɔ yɛlɛma in bɛ denmisɛnninw de kan ani denmisɛnninw ka siniɲɛsigi kan mais ne hakili la ni bɛɛ y'a faamuya ni hakili ye Amérikikaw k'a faamuya ni hakili ye anw Italikaw k'a faamuya ni hakili ye Faransi k'a faamu diɲɛ bɛɛ k'a faamu Afiriki k'a faamu Maliyɛnw k'a faamu ko nin ko tɛ kɛlɛ ko ye nin ko ye Mali ko de ye nin ko ye faso ko de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲuman di an ni bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka hali bi u ka faamuyali kɛ et puis hali bi u k'u sabali u ka sigi an ka jɛ ka Mali in jɔ sinon l'histoire nous jugera tous est-ce que vous me faites comprendre la n tɛna kuma janya komi kuma ma ɲi dagalen na n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kuma a ka gɛlɛn ni n donna mɔgɔ min gasi la o bɛɛ yafa ma n bɛ hakɛto ɲini kɛ non fasojɔ la mɔgɔ tɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ dɛ cɛ o cɛ n'i ma tile an bɛ choqué k'i éduquer voilà bon comme disent les guides Arastaba choqué pour éduquer énervé pour éduquer caresser pour éduquer brutaliser pour éduquer éduquer pour alternance 2018 voilà an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma u ka na an ka faso in jɔ merci ok bon Gawusu an b'i fɔ n bɛna ɲininkali kɛ mɔgɔ min na sisan o ye Sidiki ye quoi Sidiki bon sisan Sidiki ne bɛ ɲininka quoi yala e yɛrɛ ye mun faamuyali sɔrɔ hakilina jumɛn bɛ la ka ɲɛsin CDR ma walasa CDR mɔgɔw u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jumɛn kɛ CDR Itali dɔrɔn tɛ dɛ ka damina Itali la ka taa Faransi ka taa Amérique ka taa Espagne ka taa Allemagne ka taa fo Mali la donc CDR ka kan ka objectif jumɛn kɛ sisan pour que espion minnu escroc minnu mythomane minnu bɛ essayer ka don an senkɔrɔ voilà c'est-à-dire les damagogies la u b'a essayer k'u bɛna mɔgɔw tila ka mɔgɔw fara quoi hakilina jumɛn bɛ e la ka a ɲɛsin k'a fɔ CDR mɔgɔw ye pour que an bɛ se ka i ni cogo min na pour que ka nin combat in ka gagner quoi. Big respect à tout big respect donc jeunes nga foli wa kɛrɛnkɛrɛnlen na CDR jama kelen ka bɛɛ lajɛlen nga foli wa bɛɛ lajɛlen ka yira la k'a fɔ a balimakɛ don Sidiki Fofana toujours an bɛ ɲɔgɔn fɛ bon hakilina min kɔni bɛ ne na CDR cɛ a n'a muso mɔgɔ mɔgɔ ko e de ta ye Maliko ye e ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ Maliko ani arasako fana an b'o fɔ ka don a la sabu n'i y'a ye an bɛ kuma caman fɛ fana bi an y'a dɔn ale de sababu la a bɛ se ka kɛ dɔw y'a dɔn ka tɛmɛ mais an kɔni y'an ta dɔn arasa de sababu la donc n'i ko k'i bɛ Mali fɛ n'i ko k'i bɛ Mali fɛ n'i ko k'i bɛ arasa fɛ donc fɛn o fɛn bɛ yen n'o fɔra arasa mun i b'o kun mais an bɛ to nin na k'an profiter ka tɛmɛ Baba Kamara ani Bancili Amara Bancili donc an bɛ an profiter ka tɛmɛ ale kɛrɛfɛ nin na quoi
bon amara banchili ni baba kamara abe a hakilla munumunu ka sigi ko fe donu quoi anti jigala ni ko ina sabu kadaka aw foranye debi bite aw ko foranye debi bite donc amu munyini jama de fe jama nako kabi arasa fe nako kabi mali de fe anga mbulu di nyomo mo shiga kuma kana na atoku iban farafara ka bonyono bon ne bi mu fo amara banchili ni plateforme mo ko yere nyina krengral na baba kamara ne akila ngo jegulu ni ame jegulu o tondi enduna tona a to magene haglinae ne gombi bo o sira la harata lawa ha ou bien o sira nga nyon kungulu furugu bo nga nyon kuma chama yere tola kuma chama jime mo kuma chama tola jegulu nye como jegulu di como jegulu keo como jegulu kon do como na be me bo como na ote de mais ni de como jegulu de faka bla kun de la o jegulu de mais na wa kun tlenya ma ken kelenye ni dona jegulu la na ka kungulu na mage kele be biti ta fa ouais o yɛrɛ ka bɔ yen fɔlɔ arasa yɛrɛ delila k'a fɔ k'an bɛ ala de deli u kana nin ko in dabila dɛ fo an maliyɛnw faralen ɲɔgɔn kan ka to tan nɔ fo 2018 donc n'o kɛra an bɛ élection gagné o gagné donc n'u ye yɛlɛma kɛ Musa Mara ye k'o y'u kungo u bolo mais arasa tilala k'a fɔ tugun ko tɔn nin an bɛ fara ɲɔgɔn kan référendum ko de la n'o kɛlɛ banna a ko bɛɛ bɛ t'i ta yɔrɔ ko parce que ko politiciens b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ association caman b'a kɔnɔ n'o fɔra donc aw ma kunkolo dayɛlɛ k'o kuma in faamuya arasa fɛ wa han o de sera ko a bɛ taa ko arasa ka tɔn mɔgɔw ko k'u bɔra CDR la plateforme na ko aw bɛna a kɛ diɲɛ wuli ko de ye mɔgɔw da la o tuma plateforme ye mun tɔn ye hali mɔgɔw bɛ don silamɛ la ka bɔ mɔgɔw bɛ don chrétien la ka bɔ o tɔn fila ka girin ni tɔn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ donc o ye ala ka ci ye o ye ala ka ciw de ye donc a y'a to an ka dɔnmɛn a y'a to an ka ninakili bon CDR an bɛ mun fɔ an ɲɛna CDR jama a y'a hakili sigi dɛ mais CDR bɛɛ sudelen don i bɛ se ka mun fɔ Faransi CDR ye ninnu ka kolobo kalabako kuma ninnu a n'u ka ba taradenya kumaw a n'u ka kalakalakan ninnu a kana si bɔ a hakili kan bilahi fo ni mun da ye mɔgɔ ko ye dɛ ni mun da kɔni ye mɔgɔ ko ye a bɛ se k'e hakili de tourner minnu ye arasa ko la mɔgɔ kura ye a b'olu le bu ala ye adamaden bɛɛ da ka hakili di ma mais bɛɛ ta tɛ bɛrɛ dɛ an y'a ye sisan baba kamara ni amara banchili olu ta tɛ bɛrɛ o hakili tɛ bɛrɛ n'o tɛ adamaden ni hakili b'i la yɛrɛ yɛrɛ i ni mɔgɔ jɛra ka kɛlɛ kɛ a tigi ko k'a bɔra jɛ la a nana video kɛ ka aw bonya k'an ye jɛ nin kɛ an y'a gagné n b'aw bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn ne hakili la o kan ka hɔrɔn bɛɛ fa donc fo o de bɛ taa kɛ ko wɛrɛ aw bolo i b'a ko diɲɛ wulitɔla de don jagoya de ye a ka tɔgɔ et puis an bɛ kelen fɔ a ye arasa t'a yɛrɛ bolo dɛ arasa ye jɛkulu dɔ de ta ye n'o ye CDR olu de bɛ décision ta k'a fɔ arasa ɲɛna donc n'olu ye décision min ta k'a fɔ arasa ɲɛna arasa b'a fɔ panpara pa baga ti bɔ a la wa kun ti ci a dati fara jɛgɛ ti d'a kun fo ti bɔ a la ni n'aw ta ye maliko ye bilahi a tɛ nin bɔ mɔgɔ bɛ ka maliko kɛlɛ kɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la o nin ye hɛrɛ de ye wa et puis min bɛ fɔ CDR jama bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ arabu ko ten ko al ijtihadu quwwa tubabu ko la union fait la force donc tubabu ko ten nɔ donc an ka ɲɔgɔn minɛ an kana ninnu ka kalokalokan lamɛn dɛ bilahi malidenw bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ de b'a dɔn e ni ala cɛ ni lagalakatɔ yɛrɛ ni kodɔnbaliya yɛrɛ tɛ an bɔra ka kɛlɛba min kɛ gouvernement nin ye sisan wi mɔgɔw anw kan ka fɔ k'an bɛna bila ɲɔgɔn na k'an bɛna ɲɔgɔn dɔgɔya et puis nouvelle courant min bɔra sisan Sidiki i y'a mɛn Ben Jakite kan bon Ben Jakite in yɛrɛ an bɛ k'ale jate mɔgɔ min ye bon a ka kow nana fɔ an ɲɛna an t'an da don ale ka kow la quoi sabu ka d'a kan ale bɛ ko min na Amérique yen nɔ o b'ale bɔ yen nɔ an y'o to ale bolo yen donc k'an bɛ basi fɔ quoi basi Sulemani Basi donc CDR mamuru fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ diɲɛ fan o fan maa maa bɛ yen k'e bɛ ka CDR kanu maliko yɛrɛ de kama ka arasibasi fana kanu fɛn min bɛ ka bɔ a da idéologie min b'a la sabu k'o de bɛ k'an kunkolo dayɛlɛ an k'an ka duraw dɔn donc an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an ɲɛna aw bɛɛ ka hakili sigi aw ka yɔrɔ la k'a fɔ gidi yɛrɛ ɲɛna n'o ye arasibasi ye a kana mɔgɔ si jaabi a k'u to yen a kana mɔgɔ si jaabi a ka continuer n'a ka baara ye sabu ka d'a kan wulu kana da a ka kasi mɔ sugu bɛ jɔ wulu kana da a ka kasi mɔ sugu bɛ jɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye nin tɛ se ka foyi bɔ an na n'a y'u ja n'u bɛ Mali ta k'a dafiri u ka ta ka dafiri anw kalalen don ɲɔgɔn na anw kalalen don ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn bɔ voilà an tɛ bɔ ɲɔgɔn na déterminé kɛ sa ni arasa ko min an b'o de kɔ et puis k'a fɔ ko arasa tɛ fili arasa bɛ fili dɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛ yen i bɛ fili kullu sharibun yaqta ila wajhillah mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ ji min i bɛ fili mais n'a filila anw de b'a tile
a kɛrɛfɛ mɔgɔ anw de b'a kili mais a ka nin ko in na a ma fili dɛ aw de filila aw minnu bɔra ka para kumaw fɔ a donna ta bɔra ta aw de filila donc aw y'a hakili sigi parce que a b'olu ɲɛna k'an bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la ni maliko don maliko kɛlɛ ti kɛ ta dɛ aw bɛ bɔ k'a bɛ taa kuma pala k'a b'a fɔ a donna ta bɔra ta a tɛ fɛn min kunna ta ju la plateforme jama bɛɛ b'a dɔn a jama 100% 80% ye arasa de ta ye adamaden ɲɛ kana na kɔgɔma dɔn mais turu fogo ne don mun na i tɛ fili mɔ dɛ donc Amara Bacili ni Baba Kamara ani Bɛni a ye taa dɔɔni cɛ maa ti kulonkɛ an hakili la bilen dɛ diɲɛlatigɛ maa si tɛ se ka kulonkɛ an hakili la bilen donc an bɛ mun fɔ ɲɛna a ye baara kɛ n'a hakili ye bon CDR maa kelen bɛɛ a bɛɛ ka baara kɛ n'a hakili ye a kana sɔn mɔgɔ si ka an manipuler hakili la Ala ye hakili min di bɛɛ de bɛ ɲaga i ta la bɛɛ ta tɛ bɛrɛ dɛ wa ninnu kunkolo charbon de bannen don wallahi bilahi nafa foyi tɛ ninnu na Mali kɔnɔ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɔ Amara Bacili ale ye donkɔrɔ kunkolo de a bɛɛ na bɛɛ cɛ la Bɛni Jakite fana b'o cogo la a bɛɛ na bɛɛ cɛ la a dun tɛ se ka nadiya Baba Kamara fana bɛ ten jɛnɛyakɛla dɔlɔmina barbari Baba Kamara tɛ foyi ye Dani bɔra k'a ka kumaw fɔ an ɲɛna Paris an bɛ yan mɛn bon Dani le Paris a tɛ kalo tigɛ dɛ n'a ye mun fɔ lɛgɛsɛ de don voilà donc an b'a fɔ CDR mɔgɔw a y'a kalan ni kɛra kuma a ka hakili sigi a ka arasibasi la ye dɔrɔn Gidi bɛ ka mun kɛ Gidi tɛ jabili kɛ dɛ an k'a fɔ Gidi ɲɛna a kana jabili kɛ a k'a to yen jabilibaw bɛ jabili kɛ n'u ye arayi bila don o don an b'u bila arayi kan n'u ye arayi bila don o don an b'u bila arayi kan donc an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen nin ko in kana parce que ninnu ye hasidiw de ye ninnu ye hasidi ɲɛngow de ye ndi jɛgɛ fɛ ndi bɔ kɔda la o mun mana ko ye o mun mana ko ye donc CDR mɔgɔw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen anw ye CDR Italie Milan de ye an bɛ Milan kɔnɔ yan nɔ donc an hakili sigilen don an n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni ko kɛra anw di girin fana an b'a ɲɛɲini de ji ɲɛma jɔlen la moi je suis libre pas cher an di kuma ni maa si hakilina ye Ala kana an koja ye n'an kumana Ala min y'an da ni Ala min ye da ni Ala y'an koja o ye dɔrɔn a n'a ka kiraba baara banna donc Ala ka sago ɲuman k'an bɛɛ big respect ouais bon an ka président bɛ yan nɔ CDR Italie président quoi donc an bɛna kuma d'ale ma président i bɛna dawunya fila fɔ an bɛ kuma di président ma CDR Italie Milan président voilà Adama tɔgɔ la an bɛna kuma d'a ma a b'a hakilina di président e ka hakilina jumɛn ni Adama tɔgɔ la ye nin tɛ tɔgɔlacɛ dɔ in ye dɛ voilà minnu bɛ an ka Mali nafolo dɔn n'o tɛ kelen ye non nin tɛ Bakari tɔgɔ la ye Bakari tɔgɔ la min ye Sénégalais ka miliyari suɲɛ voilà nin ye Milanais ka Adama de ye Adama tɔgɔ la Malien minnu bɛ Italie Milan olu ka CDR président Adama tɔgɔ la donc an bɛna kuma d'a ma président yan'an ka taa yɔrɔ jan n bɛna ɲininkali k'i la quoi donc hakilina jumɛn bɛ e la sisan ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di CDR sigilen bɛ fan o fan pour que an bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na donc hakilina jumɛn b'i bolo quoi donc n bɛna kuma di président ma. awuzu bilahi mina shayitani rajim n ka foli bɛ CDR sigilen bɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma ma nɔgɔ de bolo kosɛbɛ surtout video kɛ n ma deli ka video kɛ donc min kɔni bɛ ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o unité de an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛ nin kɛ ni fasoko kɛlɛ an kana kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ an b'a dɔn CDEAO kɔni a bɛɛ ye patriote ɲɛnama de ye mɔgɔ min bɛ Mali ko yɛrɛ de la donc Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka kɛlɛ de ye ka Mali bɔ o dingɛ kɔnɔ k'a kɛ jamana kɔrɔtalen diɲɛ bɛɛ bɛ diɲɛ bɔ jamana min fɛ an b'a fɛ Mali de ka ko ye an ka kɛlɛ de kun ye cɛ Ala kama a ye appel dabila quoi Ala kama a ye appel dabila donc an ka kɛlɛ kun de ye donc mɔgɔ minnu bɛ video kɛ la tile fila nɔ donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka ninnu négligent b'u to yen u ka continuer n'u ka fɛngɛ parce que arasa ma dɔwɛrɛ kɛ plateforme an tɛ a banna an y'a décider ka retirer ka CDR bɔra o la donc parce que an ka taabolow tɛ kelen ye donc mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ jɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma bɛn a la bɛɛ bɛ sigi i taa sira de choisir sira min ka ɲi min ye sira kelen ye bɛɛ b'o choisir quoi donc de ye sira min choisir arasa de ye min choisir CDR de y'o choisir anw de bɛ arasa ko hali sini donc kuma caman tɛ ne fɛ kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin ye. ok président voilà an b'an ka président fo nin ye CDR Italie Milan président ye Adama tɔgɔ la donc a bɔla ka foli kɛ komi kuma ma nɔgɔ bɛɛ bolo bon ale yɛrɛ ye mɔgɔ sabalilenba ye mais CDR bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ ka bila i kunkolo la k'a fɔ ko CDR on est plus uni déterminé kɛ mɔgɔ tɛ se k'an fara fiyewu wa mɔgɔ ka kalabanciya mɔgɔ ka ŋanuŋanu kan o tɛ se k'an bɔ an ja kan
aw ɲɛ b'an bɛɛ la an bɛɛ cɛbakɔrɔ dafalen ye cɛ kelen t'a na ko siranya bɛ mɔgɔ min na voilà cɛ kelen t'a na ko siranya bɛ mɔgɔ min na mais n bɛ kuma kelen fɔ bi quoi an bɛ kuma mun fɔ français ɲɛna an b'u deli ala kama pour que n'u tɛ fɛ mɔgɔw ka yɛlɛ an ma u ka CDR 1 bɔ yen ka 2 bɔ yen ka 3 bɔ yen u ka CDR kɛ CDR kelen ye CDR kɛlɛ basi o kuma de fɔ an b'a fɔ Amérique jeune min don an ka génération dɔ vraiment an b'a fɔ mɔgɔ min don hakili b'a la a bɛ baara kɛ ni hakili ye a kunkolo b'a kanda la wa layidutigi don quoi k'an b'a fɔ kosɛbɛ a bɛ baara min na an b'a fɔ a ka cɛsiri la mais an b'a fɔ français ɲɛna u k'u jija ala kama pour que an bɛ se k'an ka combat gagner cogo min na u k'u jija u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kulu kelen ye u ka CDR 1 ni 2 ni 3 bɔ yen parce que n'i y'a ye Baba Kamara bɔla ka escroquerie kɛ k'a bɛ manipulation kɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que dans tout ça là CDR 1 ni 2 o kumaw bɛ yen mais là où on est là donc an bɛ yɔrɔ min na CDR Italie fila tɛ yen kelen de bɛ yan CDR Italie Milan CDR ye kelen ye filanan t'a la yan wa an bɛɛ ye kelen ye faso ko dɔn an tɛ mɔgɔ ko la donc ni mɔgɔ min tɛ arasa dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ye bi ko arasa tɛ mɔgɔ jaabi ko n'i ye message ci a ma wala hali n'i taara arasa fɛ yen fo arasa ka so n'i ma arasa y'i ɲɛ la kuma caman bɛ mɔgɔw da mais ni arasa sigila i b'a dɔn cɛ mun dɔn quoi ne ni arasa sigila vis à vis n b'a dɔn arasa ye cɛ mun ye quoi ni arasa sigila i b'a dɔn cɛ mun dɔn c'est à dire n'i yɛrɛ y'a ye dɔrɔn kuma banna ye quoi donc a ye sabali arasa a tɛ bɔ k'aw jaabi parce que a y'o de fɔ ale tɛ convoyeur jaabi quoi ale bɛ chauffeur de jaabi donc kuma t'ale ni convoyeur tɛ a bɛ bu kɛ ka bo kɛ ka nbɛ kɛ voilà a bɛ ten n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni docteur ye beɲɛ turu i la ni denmisɛnnin kasira a b'a fɔ ko ça va aller donc an b'aw choquer k'aw éduquer a diyala aw ye a ma diya aw ye an b'aw brutaliser k'aw éduquer wa an bɛ tila k'a fɔ tuguni maliyɛn sigilen bɛ fan o fan bɛɛ k'i ka mɔgɔ civilisé Mali la an ka wuli 2018 an tɛ cɛ to ye dɛ an bɛɛ bɛ choquer kelen kelen donc CDR mamuru wɛrɛ bɛ yan tuguni n'o ye Musa ye an bɛna kuma d'ale ma donc faso ko dɔn donc CDR cɛden bɛɛ dafalen don 100% siranya tan dusukun na Sedna Ali ka bamuru an bɛ ala deli a k'o d'an ma an bɛ fasoden jugu an b'a bɛɛ kun tigɛ kelen kelen ka bɔ yen. Oui, c'est Traoré Moussa. Bon, faso ko do quoi. CDR ko kɔni a bɛ an kɛr la di an tɛ yilan yilan an bɛ taa fɔ an dan mun ye faso ko ye o kɔni an tɛ to kɔw la dɛ i cɛ o cɛ ko k'i bɛ yɛlɛma don nin ko la an kɔni i ni an don an b'i choquer k'i éduquer n'i ma sɔn ma k'i brutaliser k'i éduquer c'est ça on ensemble ceux qui aiment CDR c'est ça voilà o tɛmɛnen ka fɔ ka bɛ yen ɲinɛna kuma kelen kɔ Amara Bajiri kelen kelen ale delila k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɔra CDR la ni maa ba kelen bɔra a ɲɔgɔnna maa ba fila de bɛ na donc n'o kuma ye tiɲɛ ye ni miiri b'o kuma na n'o kuma ye tiɲɛ ye i man ka waso k'a fɔ k'i bɛ sirantara CDR bɔra la plateforme na bilen i delila ka nin fɔ k'a ni maa ba kelen bɔra bi mɔgɔ ba fila bɛ na donc n'o kuma ye tiɲɛ ye k'o bɔra e nɛ da o bɔra e hɔrɔn da kɔnɔ e man ka o k'e bɛ CDR mɔgɔ critiquer k'a ko mun na k'u bɔra fɛngɛ na fo ka taa se ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔya ma o tɛ Maliko bilen o tɔ ye jahanamadenya de ye sisan voilà o tɛ Maliko ye bilen parce que e ye vidéo kɛ e ko ko foyi tɛ ni arasa cɛ donc e sigilen bɛ ka kuma min fɔ i t'i yɛrɛ mɔ de yan i sigilen bɛ ka manamanakan min fɔ Amara Bajiri e t'i yɛrɛ mɔ han voilà Amara Bajiri toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà Amara Bajiri i ye kuma minnu fɔ an ma ɲinɛ kɔ dɛ e hakili ko bonya min bɛ ka plateforme ko la e hakili ko jɔnni ka bonya de don arasa de ka bonya don ni kuma min nana an b'a fɔ hali n'a bɛ sɔrɔ a bɛ maire urgence jukɔrɔ an b'a fɔ donc arasa ka bonya de tun bɛ e ka plateforme kɔnɔna na bon i ye kuma caman fɔ arasa tanu plateforme kɔnɔna na donc i falen dɔlɔ de la i bɛ n'i sigi k'i bɛna manamanakan fɔ ko fɛn den ni arasa cɛ a donna ta bɔra ta mais ko arasa bɛ mɔgɔw critiquer ko ale fana bɛ se i ka critiquer kɛ mais anw bɔlen i kana fɔ k'i b'o digi yɛrɛ la quoi n'o digirila a k'i sɔn prêt n'a digirila a k'i sɔn prêt bilahi ni CDR ka bɔ plateforme na n'a digira mɔgɔ na mɔgɔw bɛ plateforme kɔnɔna na n'a digira mɔgɔ a k'i sɔn prêt an mɔgɔ foyi t'a la hɛrɛ bɛ se a bɛ tile aw ta tɛ Maliko ye bilahi aw ta tɛ Maliko ye n'o tɛ Amara Bajiri
ko ye plateforme ko ngati ye kuma chama vo abangono de wa video fana be fana bon i cogo do yere la quoi e bena segi sigi cogo di ke ba fo ko fendeni arasa che fendini mo mi che ga boya ba ga ibena sigi ki o mai ba ga kuma min boy da kono i hagli de ti i kuna ou bien be solo wadela ou bien be ga sogode ou bien i manipuler de do quoi i manipuler de do hein facette ferela ita to mo ga do me ti ga frege ga arsa toy i ga seder toy facette ferela ti ga frege ga seder toy wa seder mo be farale du nyonga mashi ga mana kan se ga fara ga bonyona ni mo min bola la sege o ta ku yella kan tayini de o te seder fe o te malikula amunu ngo Mali d'abord ambassadeur la fanka ayi Mali d'abord tede fo ambassadeur la fanka ni yaye ango Mali d'abord anga Mali d'abord ka slogan anta choque pour anga Mali d'abord te ibeka ka Mali d'abord ide anga Mali d'abord yi malien de be choque pour éduquer arasa ka Mali d'abord anga Mali d'abord ide ni yaye amusigi ka kuma banga dro dobia ala ni arasa sababu wa itisa ka ke arasa fe fika ke sider fe itisa ka ke sider fe fika ka arasa fe parce que ni ko kite ala fe kibe ala kra fe nafatola ni ko kibe ala kra fe kite ala fe nafatola donc ibi ke ala kra de fe ka kla ka ala fe donc ambe seder fe ambe arasbasi fana fe o de anga gidi donc ni mo ki nyeti daka wa nyebi daka Mali drapeau de do arasa seder Mali drapeau de na yi ja foni matele bode foni matisigi ka Mali orte mala de no te nyebi daka donc amara bajili ni baba kamara e konte ande jati sabu kadaka e pana ka volade e ni haglite nyobe ja e rebe wal musu tige de la e bena kebini dado mo ga maliko kumala kata mo musu ta ga deso no wi ko e be kla kana mana ka fo ko iba fo ko aduna ta borota aw no ko aw mumma no le sugu ka bena dado mo ga jekulu la de aw mumma mo do ma nyama de kangi dado ko na me aw malankolo ma siri tige long abena sigi ka bena mo febo mo awere nogole do dania goshi awere nogole do donc am mu foyer aya hagli sigi de ay sigi ko fe do komo na be me boko mona de mais plateforme te komo to de plateforme mbode fogo taniga sigi tondo de do be ba kono donc am farla nyongo de kami referendum ko gab donc referendum ko bana mu ngadi mi o bitay awga hagina nango hagina tita ambi boge ou bien awde an saraka do ko nana ou bien awde bi wardamo ou bien awde ba nganna songo di ou bien awde ba to awde ba jiwa donc nango ngambora ambora kuma chama tola ayre ko kuna ambora ko mo chama bina mu musaka ajire ko amati donc no che ayto ayre bolo no o maseka bina kuma cha hon na de arsa hadunda arsa bota ni be manaka ni be kalokoloka donc am mu fanyana big respect à tout malien à tout malien donc ambe ital kono ya anti-reclé ambe façon de faire ambe maliko de la on te moko kula de ambe maliko de la et puis siri be ron do finyana na soro be ibe nga euro fam way arasa euro do fa akoko alama mo sida segen kama voilà comme way kambe ko mo do ga condition kama o be mo do toro la se mo do ma quoi donc anga gouvernement nga correction anuga yurugu anuga façon de jugoya ko son o kala sababu ye ka toro la se maldempe ma maldempe ese afonga ni nana italien bi bena malien haga mi soro kampo kono ibe malien haga mi soro abe shikenema papier tout bolo para ko gelea fen chamo bala ni yo ta kala jebi sirigi pour que ne sona arasa e mu kama ne arasa tunkela fantante ne kunta kanu parce que de arasa fa e ministériel ni ministériel place ñini ni kundo fantante arasa kungo soro ka soro amani keleke ni warko tundo arasa kungo soro ka soro amakuma donc ni bebe arasa bolo o de kama arasa e ni beto e ka ti sigi micro ni kuna arajo sola wa duru wa woro wa shegin kalola ministère de anga exemple ta dron depuis alaida Ismaïla Cissé ministre des finances ke malila ka sen jo mi se ka foka Ismaïla Cissé dengue ka video ke donkele faso ko kelela mogoshi te mali kono ibe ka e ambassadeur yake ka assemblée président yake ka premier ministre yake a flé président de la république la fois na le pouvoir là malien jo tume ko mi me karum keta don mogoshi
Kacho. Ok. Mamadou Awa Gassama filɛ a denw bɛ kalan na Maroc dɔw bɛ balontan na Espagne a bɛ ka faso nafolo ta k'a kɛ k'u financer Soumaïla Cissé nana den ka mariage kɛ France ɲinan euro ka bɔ CFA jamana na ka na mariage kɛ euro jamana kan o kuma jɔn bɛ usine tɔgɔ mɛn Soumaïla tɔgɔ la Mali la Maasi usine t'a tɔgɔ a tɔgɔya la Maasi a tɛ wari dilan a bɛ ka faso nafolo ta k'a dun wari usine de ko don dɛ donc jɔn ye Soumaïla den ye ka kuma Maasi Mamadou Awa Gassama den jɔn y'a ye ka kuma mais Aras Bachi an ka assemblée président Saga Sidibé a den jumɛn bɛ yen nɔ k'a bɔra ka kuma fasoko la Maasi u sigilen bɛ k'u faw dege sonyɛni la u bɛ k'o wari ta ka taa don sungurubaw la donc Arasa de bɔra ka fantanw ka kɛlɛ kɛ k'i ban climatiseur la k'i ban mobili ɲɛnama la k'i ban du la k'i ban ministère en place la ka t'i sigi faso kɔnɔ ka fasoko kɛlɛ kɛ k'i sigi arajo la ka taa jɔ tile kɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ buguda la ka kɛlɛ kɛ o ye ne sɔn Arasa ye donc a ko ala ma mɔgɔ si voilà donc o kama ne ye Arasa soutenir o kama ne ye Arasa soutenir mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi Sidiki ka ne to école la ne ka français maître a y'a fɔ n ɲɛna ka bɔ 8e la est-ce que y'a faamu a ko adamaden n'i ye fɛn o fɛn bila i kunkolo la ko i b'o de sɔrɔ a ko n'i y'a bila i kunkolo la ko parce que a bɛ dɔw kunna cɛ depuis an mɔkɛw olu bɛ sɛnɛ la ko cɛ Ala y'an da sɛnɛ de kama a ko walahi i bɛ sa o sɛnɛ kelen na a ko n'i y'a bila i kunna depuis an mɔkɛw olu bɛ fantanya la kana se an faw ma ko cɛ an bɛna mun kɛ ko nin y'an dakan de wa k'i bɛ sa o cogoya la mais ko n'i y'a bila i kunna ko ne bɛ fɛ ka kɛ nin ye ko choqué wa k'i tɛ sa fiyewu i bɛ kɛ o ye donc an tɛ video janya donc a y'o kuma min fɔ ne ka français maître Issa Keita a y'o fɔ ne ye ka to 8e voilà moi je suis d'accord avec ça a ko n'i y'a décidé k'i bɛ kɛ min ye bon Mali ka avenir Mali ka sini o b'an jeunesse de bolo donc anw de ko nkalontigɛ yurugu nanbara ka mɔgɔw san o de banna Mali kɔnɔ nous sommes tous intelligents nous sommes tous intelligents donc Aras Bachi on va soutenir jusqu'à la mort jusqu'au bout voilà parce que la révolution quand on dit la révolution il faut pas avoir du peur il faut prêt à tout donc en encassant on est prêt à mourir la patrie ou la mort donc, on dit ça le slogan choqué pour alterner 2018 voilà choqué pour éduquer brutaliser pour éduquer énerver pour éduquer caresser pour éduquer et puis réfléchir pour éduquer écouter pour éduquer en mettre là qu'il faut choquer pour vous déranger voilà en mot choqué qu'il là vous déranger rendez-vous 2018 donc en bas il a tourné CDR Milanga Réunion dimanche prochain voilà rendez-vous be an ka sorti bola voilà carte membre B voilà donc ni mɔgɔ min pɛrɛlen don WhatsApp groupe B a y'aw ka numéro bila commentaire la an b'aw ajouter an ka WhatsApp kan voilà an ka t-shirt B an bɛ ka t-shirt feere donc on bɛ drogue bɔ n yɛrɛ taa ɲɛ ma choqué pour éduquer CDR Italie voilà aw ɲɛ b'a la Aras Bachi an b'u bɛɛ choqué pour éduquer t-shirt bɛ n kan na voilà CDR Italie donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ dimanche réunion b'an bolo billahi Mali a bɛ jɔ big respect à tous les Maliens faso denjugu bɛɛ bɛ malo voilà a mori kalabanci bɛɛ kɔ bɛ da fiɲɛ la kosɛbɛ n'an ye su kelen si an t'an ta yafa u ye wallahi billahi bienvenue dans l'université de Rasta bienvenue dans l'université de Rasta an di kuma jan an b'a fɔ aw ɲɛna tiɲɛ ka fɔ ko rendez-vous ye alternance 2018 alternance 2018 donc rendez-vous a ita ka carte mon carte nina c'est ma larme a ita ka carte nina ta voilà mon carte nina c'est ma larme voilà a ye carte nina ta an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye carte nina ta n'a ka d'aw ye ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i bɛ ne wele k'i bɛ invité je suis prêt n bɛ n ka numéro di ni cɛ o cɛ dalen do yɛrɛ la an bɛ affronter je suis prêt italien Ismaïla Cissé supporter wo Umar Margo supporter wo a mɔgɔ mɔgɔ i bɛ ka supporter wo ni cɛ o cɛ pɛrɛlen do moi je suis là i bɛ n wele dɔrɔn n ka numéro a bɛ Facebook kan bɛɛ y'a ye voilà a ye n wele je suis prêt à affronter qui que ce soit voilà rendez-vous c'est 2018 wallahi ma prêt ka siran cɛ siɲɛ na 2018 rendez-vous
En Torla, faut dans tes mains. Big respect. Fatigué quoi. C'est-à-dire Maliko il est là quoi. Vraiment Nico qui veut comment il tellement que du bon voilà, c'est qu'il y a qui veut comment kasaro man ne nique quoi. Parce que tellement que en sait qu'à Mali ni beaucoup il y a des bâtards, il y a des escrocs, l'imbécile. Enfin, Alpha Blondy a fait donc là, que tout change, tout débolit. C'est des imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Et puis vous êtes des malhonnêtes, hein? Ah, mais là qui joue au Garassa, quoi? Eh, ma fauchini, Momo Djara, Mandela Siché, Ben Djakté, Tisseri, Aubé Escroc. Au collectif de mes propres cabos ou trahis. Comment c'est caché? Ok. Comment c'est un collectif de mes propres trahis? Comment c'est coachi? Quand tu as cédé, comment c'est coquet? Quand vous soutiendez Ben Djakté, comment c'est coquet? On est prêt à vous affronter. Voilà. Bon, que les Maliens. Vous êtes tous des escrocs. Mandela tombé débuté à nous faire Baflabe Sergil là. Mbafo Halishine Naïdia, supprimer Gabuga Amila. Je suis prêt à ça. Maliens, Aïtaka Kartinota. Nawe Fonfa, Abe Amasadi Feva, Taoula Masadou la Cartinata. La cartinina c'est mon arme. Voilà, Aïta Cartinata. Ma cartinina c'est mon arme. Begatiga Masadou. C'est Italie, ni en voulait, Ambe Mekolosilla. Donc, changement. Moi, mon refait, mais Italie. Au-delà, Anyambe Jamanam Kako Italie, on est prêt. Et puis, Billahi Arasatewa, ni Chochem la Rasala. Non, c'est fini. Maté quoi, c'est fini. Et puis, Maté bi, Anya seulement folie de Ambake Kao choqué Kao éduqué. Et puis, parce que des joues malhonnêtes, nous. Ah oui, vous êtes trop petit pour arrêter Rasta. Vous êtes trop petit. À mon fouille à la flot. Billahi, à mon fouille à la. Voilà. Donc ambassade Kalabanji be dien jamana ka wula ka taga ambassade ka mo ka carte nadi ambassade côté ane date do la rendez-vous 2018 a wuli ka taga carte nadi Maliga ambassade mbe Italien ne date do kuma la parce que ne date do no kuma la parce qu'il y a des manipulateurs, il y a des escrocs qui sont partout là. Ne date do kuma la parce que nan date do no kuma la Sandron ore ban dusu to betien ambassade bambolo ya wallahi mo be ano passeport demandeli sans kele wallahi amabo ou ga passeport donc ante kumo kan yere kele be rom na sa fo ambe gouvernement inde ambolu écarter ko lu black crève quoi nanyolu écarter ko mamna ko black crève donc ni mo croit min nana sans le nouveau Mali changement de Mali nouveau peuple malien comme Mali gouvernement ka formaté ba ko téléphone parce que ambassade munu be olu hein neta do ne be to min soro la de ambassade Kalabanji abe Italie kona ambassade Kalabanji ambassade madelika abe Italie kona ambassade Kalabanji papier ko fanfa ne madelika tanjo ambassade ati duma fo mo et puis Ivoire on de be baraka anga ambassade kona malay wallahi billahi Ivoire on de be baraka tout à fait ne ka petini nga passeport ko la ne Ivoire on de be baraka Mali ambassade kona Ivoire ne de afo ni mami jata ijo seria Mali ambassade la Roma billahi ne nga petit frère ga et passeport ko la walla a muso furube ni ka saka kunke passeport ko e domina ne ambassade wele Ivoire muso do de be barake no a ben ala na la chrétien ne muso imbe kuma la téléphone na muso ndeka appel tege si duru nya appel lancer ni nya ou à lancer na sonner la batke ni nya lancer na sonner la batke ne dimi ku jugu ntaro memi fo ne ka petini nyu wele we mu fo ko lu te an mo kama mo munu e ko jitege Kolubéan, Mokama, Malé Mounou nana visa là, normal là quoi. Et puis, mais ebe Malé sigi kemo keme. 95%, 98% be Mounou nana kojika. Ato 2% drone ebe Mounou nana normal fait. Donc on est pour ambassade là, ni ambassade mangake. A info ngo passeport ko ngo card même parce que a info ne bora fo mila kata Roma da info ngo passeport ko be tuka dimena. Ko ye ne gale ni nga passeport ko la ko ne ke mo ina ma ho ale reti kuma ne fe ngo he ibi calme de ibe ano nga barade la donc auté no gaga na kuma volo malé mo ade foli ko ne o la da en fait mais ne il faut ka ba donc ne na kunde nga passeport ko ja ko do nga kuma fo donc darango ngomi ta do aga fe ko no ngu ga secrétaire ira no maçon nye kuma sugu bege ga manga ci fe la ko kla soro ko kuma do fo fe ga papier do didi no ko nga dunda nga bota ambassade Kalabanji de be Italie de wa Ivoire de baraka ambassade la de de sigile maka secrétariat la Ivoire de be baraka ambassade la Malien ti baraka de na boro mo fla la Malien ti baraka be Ivoire de donc
ay wula ka ta amasa kama ka ta sirigi yoron do be no ina me yoron do be mo cɛ ala kama a ye mɔgɔ tɔɲɔ dabila a kana wele tuguni ka to direct la quoi oh a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu quoi a bɛ mɔgɔ wele ka mɔgɔ to direct la pourquoi et puis an bɛ yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna Sidiki muso minnu bɛ ambassade kɔnɔ i b'a dɔn wa n'i taara papier ko ɲɛnabɔ la n'u k'e ye après u bɛ ka numéro ta ka to k'i wele ka baro kɛ n'i ye téléphone na i b'a dɔn k'u b'o kɛ c'est des malhonnêtes qui sont là-bas u tɛ baara la yen dɛ a bɛɛ ni ala n'ala kira cɛ ne de y'a fɔ u tɛ baara la yen i bɛ ka natɔla de ko maliyɛnw ma ko c'est-à-dire ko ambassade fɛn o fɛn bɛ yen n'i ko k'i tɛ kɔfilɛ maliyɛnw na k'a b'i bɔ sigiyɔrɔ la mais ko i bɛ k'a bɛ min o kuma ko radio jɛkafɔ dimanche o dimanche maliyɛn minnu bɛ Italie u bɛ ka appel kɛ radio jɛkafɔ la dimanche ma daba tunkarakɛw ka émission k'a fɔ k'u ka passeport demande kɛlen don san kelen ko passeport tɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ mɔgɔ dɔ ye ambassade la don ko san fila a ye passeport demande san fila a ma bɔ u tilala k'a fɔ k'a ka demande wɛrɛ de kɛ tugun o ma mun de don molobaliya de don wa ou bien aw ta de ye mɔgɔ ka wari Sidiki maliyɛn petit bon an b'o bɛɛ la an b'a fɔ n ka min Mali changer donc an bɛ ka na n'o système ye mɔgɔ dɔ de sɔrɔla mun bɛ k'o système d'a ma lakalatɔw bɛ wuli k'u b'o tigi dɔgɔya ko parce que k'o tigi y'a don da bɔ da kuma bɛɛ de bɛ rendez-vous 2018 a kana sigi dɛ a ye taa carte na ta 2018 ye rendez-vous et puis Sidiki n bɛ kuma dɔ fana f'i ɲɛna bi Sidiki pour que k'o bila i kun na Mali ka ambassade la salon ni mois waati comme ça mois d'août la maliyɛn petit dɔ tun bɛ yen k'a ka baara tiɲɛna kamalen kun nɛnɛ a waati la a bɛ si kɛnɛma n'a nana jɔ i kɛrɛfɛ Sidiki mɔgɔ lɛbu tɛ dɛ mais a kasa donc ala kama a ye weleli dabila quoi Yusuf Jara kana weleli kɛ quoi ni n tilala n b'i jaabi quoi a y'a makɔnɔ dɔɔni voilà a y'a makɔnɔ n ka tila n ka prévu dɔ de d'a ma an bɛ fɛ ka prévu dɔ de d'a ma ni n'a gɛrɛli la yan ambassade bɛ baara min na an bɛ fɛ k'o de prévu d'a ma quoi n'a gɛrɛli la Sidiki a kasa bɛ don i nun na a taara ambassade la f'a bɛ kasi k'u ka laisser passer dɔrɔn kɛ k'a d'a ma ka taa Mali la walahi u bannen nɔ tɛrɛ kan u laisser passer dɔrɔn cɛ tɛ passeport nɔfɛ dɛ laisser passer u bannen no ka laisser passer d'a ma studio de fɛn nin ko kama donc ambassade bɛ baara min na e bɛ mun faamu o la maliyɛn den dɔ ye a ka baara tiɲɛnen don kamalen min bɛ si kɛnɛ ma n'a nana jɔ i kɛrɛfɛ tellement que a nɔgɔlen don a kasa bɛ don i nun na a taara ambassade ma dɔrɔn ko pour que u ka laisser passer dilan k'a d'a ma dɛ ko fo u ma sɔn o tɛ sɔn Mali ambassade tɛ baara la dɛ a bɛ ka diɲɛ ŋɔɲuman k'u kan sugu bɛɛ an bɛna t'u kama u ka n'o Sidiki ne bɛ miiri Mali la a bɛ fɔ ko n'an ka dumuni kɛ bɛ Mali la ko balimaya de bɛ Mali la ko sinjiya de bɛ Mali la ko o Mali kelen kɔnɔ ko nin o maliyɛn den dɔ de bɛ nin ɲɔgɔnna ka maliyɛn ɲɔgɔn la diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ Sidiki e bɛ mun faamu na wallahi an tɛ se ka foyi faamu o la hali maliyɛn den dɔ de bɛ nin ɲɔgɔnna ka maliyɛn ɲɔgɔn dɔ la jamana wɛrɛ kan e bɛ mun faamu o la wallahi an tɛ se ka foyi faamu o la n ko et puis o ka ti ka bɔ yen tuguni consulat min tun b'an kunna yan yarɔ Italie sariya ye ni consulat ni jamana o jamana u ka ambassade n'u bɛ consul sigi consul bɛ kɛ italien de ye consul min tun bɛ Milan yan Sidiki wallahi ala ye n seere de billahi ni maliyɛn wulila ka s'a ma papier ko la a b'a ɲɛnabɔ voilà o italien de dɛ mɔgɔw bɔla yan ka billet tigɛ ka taa ambassade fɛ consul min bɛ yan nɔ o ye italien de maliyɛn tɛ dɛ a bɛ Milan yan nɔ italien de don mais ni mɔgɔ jɔra la papier fɛn na n'a kan ka se ka ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ mais minnu yɛrɛ ye maliyɛnw yɛrɛ n'o ye ambassade Bruno Mayiga ani a ka Sila bon a tɔw bɛɛ ivoirien de ye ivoirien tabusiw de b'an kunna ye olu t'an ka sɛgɛn dɔn ivoirien tabusi t'an ka sɛgɛn dɔn ivoirien ka papier ne de y'a f'i ɲɛna bi han ne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a ye passeport demandé Côte d'Ivoire ambassade la n terikɛ ka taa France a ye ne ka numéro de di ko n'a ka passeport bɔra u bɛ message ci ne ma u ye message ci ma n ye ci fɔ a ye a nana ka passeport retiré mais Sidiki n b'o f'i ɲɛna hali sini ni réunion dɔ bɛ yen walima ni loi dɔ tala Côte d'Ivoire immigration kun kan message bɛ na ala kama Yusuf Jara ala kama appel jɔ kuma nafama de bɛ yen quoi hali sini ni ci dɔ bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire kun kan a message a bɛ na ne ka portable kɔnɔ quoi est ce que y'a faamu a bɛ na an ka portable kɔnɔ u bɛ message ci ne ma mais Mali ambassade billahi ala k'i ci laissez passer ta yan walima i ka taa ka sɔrɔ passeport t'i bolo foyi t'i bolo i ka taa Mali la ka t'i ka passeport kɛ o ka nɔgɔ i ma na i y'a kɛ yan ye a t'i sɔrɔ wa an bɛ min fɔ aw ɲɛna
CDR Italie tɛ yan nin y'an daminalen de ye fo Roma an bɛ taa ambassade wa kama nous sommes plus déterminés an ye mɔgɔw ye u ko yan u ye nkalon tigɛ yan k'u ye CDR créé Italie yan ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la k'u bɛ don an kan yan k'an farafara non an y'a yir'u la ko CDR ka arasa ka cɛdenw busa b'an bolo bilahi busa b'an bolo n'an y'a da i fɛ n'an y'a da i fɛ ɲamɛ fɔrɔ tule o de kɛmɛ bonya an bolo n'an y'a da i fɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ min b'a dimi cɛya tule de o goɲɛ de b'an bolo n'an y'a da i fɛ i tɛ wuli n'an y'a da an bɛ bɔ yan nɔ rendez-vous ye 2018 ye mais ambassade an ma ɲinɛ a kɔ dɛ ambassade min bɛ wa i b'a dɔn CDR Italie bɛ ka mun kɛ sisan parce que manamanama de don manamanama a tɛ foyi la yen nɔ i b'a dɔn CDR Italie bɛ ka mun kɛ sisan an commencé la k'an ka jeunesse bɛɛ la civiliser villages la an ye WhatsApp créé k'a d'u bɛɛ ma ye ka WhatsApp groupe créé ne ye Kitaka ye ka WhatsApp groupe créé jeunesse de Kita k'u la civiliser ka CDR ko f'u ɲɛna non olu ko k'olu sɛbɛ b'a ma ka tɛmɛ an kan ayiwa donc an b'o baara la yan ok i ka foli laban kɛ an ka tigɛ video kana janya parce que mɔgɔ wɛrɛw b'a lamɛn kɔfɛ pour que a lamɛnni ka teliya u bolo quoi donc sisan an bɛ min fɔ aw ɲɛna video wɛrɛ la an bɛ kuma fɔ aw ɲɛna a bɛ jisuma a bɛ glace de sigi a kɔrɔ dɛ ayi n labɛnnen don ni ala sɔnna ma n bɛna bas ta Amérique ni n bɛna video wɛrɛ kɛ nin si Suleiman Bas Alliance Bas Amérique n bɛna wele direct la ka video kɛ a bɛ kuma hakilina min b'a la conseil min b'a bolo ka di CDR k'a b'a fɔ an bɛɛ ye wa an bɛ kuma ɲɔngiri a choqué pour éduquer voilà merci beaucoup